guys, gimana? Masih semangat untuk puji nama Tuhan? Let's go! Safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Your love be the shining light, breaking chains, never holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Say, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Kita mau nyatakan sekali lagi, you are alive in us. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. Sekali lagi. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us.
Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Teman-teman, mari kita siapkan hati, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mau bersyukur Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu Tuhan, buat kesehatan kami, buat keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati supaya kami dapat menjadi seperti murid-Mu Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, yang berbersatu, yang mengetahui segalanya Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sing. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hi teens, how are you doing? We're back again at the Worship from Home for Teens. Dan teman-teman, hari ini gak kerasa kalau kita udah masuk ke bulan apa? Bulan Juli. Wow, we already passed the first 6 months of this year. Gimana kira-kira teman-teman selama 6 bulan ke belakang? I bet kita semua mengalami surprises yang begitu banyak, ya nggak sih? Tiba-tiba kita harus stay at home, kita harus school online, ya kan? Kita nggak bisa ke feast, kita nggak bisa ketemu. We have to, we cannot go to the malls like before. But you know what? I believe in this time, God has something to say to us, ya kan? Tuhan pasti ada satu maksud, dan kita percaya Tuhan itu baik. Apapun keadaannya, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua, anak-anak yang Dia kasihi. Nah teman-teman, di bulan Juli ini kita akan memulai satu seri baru lagi. We're going to start a new talk, and the talk is about, the title is, we're going to tell the world about what? Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Jadi teman-teman, make sure setiap minggu depan lagi, minggu depannya akan terus stay tune, akan terus balik, akan terus belajar sama-sama di Worship from Home ini, supaya kita bisa complete, then we can experience God love, and we can share the world about His love. Are you ready to receive God's word? Are you sure? Are you ready to receive God's word? Yang bisa dengar katakan yeah. Sekali lagi katakan ya yeah. Nice. Yuk sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan akan menguatkan kita. Amin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu akan jadi ayat pedoman, akan jadi ayat hafalan kita. So, gotta memorize that verse, okay? Nah, tadi di ayat Tesalonika itu, tadi kita ada satu kata, ayat yang pertama dari ayat yang ke-16, kata-katanya apa? Coba baca lagi. Bersukacitalah senantiasa. Nah, that
that's the word that we're going to learn today. Bersukacitalah, atau sukacita, atau joy. And we are going to tell the world about the joy of the Lord. Nah, kita akan sama-sama hari ini belajar sukacita itu apa sih? Kira-kira orang yang dipenuhi oleh sukacita Tuhan itu seperti apa? You wanna know? Sebelumnya aku mau nanya teman-teman sesuatu. Apa sih yang bikin kamu happy? Coba teman-teman pikir. Kira-kira apakah nonton film bikin kamu senang? Apakah baca buku? Atau kamu suka makan bikin kamu happy? Atau like to play games and it makes you happy? Or maybe talking to a friend? Or playing music gitu. There's a lot of things in this world that can make you happy. Bener nggak? Do you have your favorite food? What's your favorite food? Pizza? When I say pizza, are you happy about it? Do you wanna eat it? Bikin seneng nggak? Oh, kebayang nih pizza with cheese, melted cheese. Kayaknya enak banget. Nah, teman-teman, hal-hal itu ada banyak hal di luar sana yang bikin kita happy, yang bikin kita seneng. Contohnya aja nih, misalnya kamu dibeliin satu barang yang kamu pengen banget. Udah minta mom and dad kayak udah berbulan-bulan gitu, or maybe you write it on your diary, or you pray to God, Tuhan aku pengen banget dapat ini, aku pengen banget dapat konsol game, atau aku pengen banget punya iPhone baru, handphone baru, supaya aku bisa happy lagi, supaya aku tuh nggak sedih-sedih lagi. Aku janji deh kalau aku dapat ini pasti aku nggak akan marah-marah lagi, pasti aku akan tersenyum setiap hari. Nah, ketika teman-teman dapat hadiahnya, pasti bakal happy banget dong pas buka. When you unwrap the present or the gift or anything that you wished for, pasti teman-teman happy banget kan? Mungkin teman-teman loncat, mungkin teman-teman I don't know what's your expression, tapi pasti akan bikin kalian happy gitu kan? Nah, tapi seberapa lama barang itu akan bikin kamu happy? Seberapa lama handphone itu akan bikin kamu happy? Seberapa lama game atau video itu akan bikin kamu seneng? Karena pasti ada satu titik, pasti ada satu momen dimana aku udah bosen, ternyata gini doang, ini udah gak cukup bikin aku senang, aku mau cari yang lain aja deh, barang yang bisa bikin aku senang. Nah, itu tuh satu hal yang bikin kamu seneng itu hanya sementara. Tapi hari ini aku mau menceritakan sesuatu ke teman-teman, yaitu there is joy in the Lord. Joy and happiness, it's not the same thing. One more time. Joy and happiness, it's not the same thing. Kesenangan itu hanya bersifat sementara. Sukacita dari Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat spesial, teman-teman. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan itu tidak tergantung dari satu barang aja. Sukacita dari Tuhan itu tidak tergantung pada satu keadaan aja. Karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah sebuah ekspresi, it's an expression that comes from within your heart, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kita udah belajar bulan lalu kan gimana Roh Kudus bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk kasih tahu ke dunia kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu memberikan kita sukacita. Ternyata sukacita itu adalah sebuah ekspresi yang terpancar dari wajah kita, dari gerak-gerak kita. It's an expression of a feeling from deep down in our heart that is moved by the Holy Spirit because of God's goodness, because of His love, and because their hope in Jesus. Aku mau ajak teman-teman untuk baca satu ayat dari Amsal 15 ayat 13a. Tapi aku mau bacain teman-teman yang bahasa Inggris. Dikatakan seperti ini. A joyful heart makes the face cheerful. A joyful heart makes the face cheerful. Nah, berarti ketika ada sukacita di dalam hati kita, no matter what is the situation or the condition, we will still have
smiley faces, right? Ketika kita punya sukacita Tuhan dalam hati kita, itu akan terpancar dari wajah kita. Dan kita percaya ketika kita tersenyum, when we're joyful, we will be a blessing for others. Jadi gimana caranya supaya kita bisa terus bersukacita? Hopefully this can help you. Always remember, number 1, Jesus is always around. Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Do you believe it? That Jesus is always with us. Di dalam keseharian kita. Ketika teman-teman bangun, ketika teman-teman makan, ketika teman-teman bermain, even when you are playing your game, even when you are talking to your friend, even when you are texting, even when you are everything, Jesus is always there. Ketika kita ingat kalau Tuhan Yesus itu selalu ada sama-sama dengan kita, pasti hati kita akan terus berdoa. Dan pasti kita akan terus mau cari firman Tuhan. So, that's the thing that can make you joyful. You remember God's goodness. You always remember His love. And you will always get His promises through His word. Number 2, remember to obey His words. Tadi kita udah baca sama-sama dari 1 Tesalonika 5. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Every time we don't feel good, we remember God said, bersukacitalah senantiasa. Ketika kita mau mengeluh, I don't have this, I don't have that. What do I have? I don't have anything. I'm so sad. My life is so sad. Ingat, firman Tuhan tadi katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. When we are bored, we don't know what to do. We don't feel like to pray. We don't feel like to praise Jesus. Remember, we want to obey His words. Ingat, tetaplah berdoa. Kita coba hal ini dulu. Okay? Tadi yang nomor 2 apa? Obey His word. The number 3 that will help you to be joyful in the Lord is you are loved. Remember, you are loved. Jesus died on the cross for you. So every time you are lonely, every time you feel unworthy, maybe there's a lot of bullying around you, maybe people are body shaming you, or maybe people are complaining, please remember that you are loved. You are worthy. You are perfectly made by God. So, ketika kita percaya, aku ini dikasihi Tuhan, aku ini dikasihi Tuhan, aku ini disayang banget sama Tuhan, aku nggak peduli. Even though my friends are saying bad things, even though things are not going right with me right now, I know that God loves me, He will never leave me, and He will always be there for me. Jadi, what do you get? Jesus is always around. Obey His words. And you are loved. Jadi kita nggak bisa bilang kalau kita baru mau happy kalau aku punya alat ini. Aku baru mau happy kalau aku punya barang ini. Aku baru mau happy kalau aku punya alat tercanggih di dunia. No, that's not the joy of the Lord. The joy of the Lord doesn't depend on the situation. Jadi meskipun lagi nggak enak, lagi sedih, lagi sakit, lagi ada masalah, karena ada iman, karena ada harapan, we will say, I am blessed, I am good, I am loved, and I have the joy of the Lord that gives me strength. Let's choose joy rather than complaining. Let's choose to be joyful rather than being grumpy, staying at home, bored. Let's maximize whatever we have. Remember that joy is a choice. Kamu yang pilih, kamu mau marah, kamu mau bete, kamu mau bersuka cita, kamu mau bersyukur dengan keadaanmu. It's your choice. But my choice is I want to be joyful. Because Jesus is always around. And He reminds us to always obey His words. And you are loved. Friends, let's pray together.
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Lord Jesus, Heavenly Father, we thank you for today, for this day, for this love that we experience with you, for this relationship, for this beautiful relationship with you. Hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami untuk terus bersuka cita. Roh Kudus, bantu kami. Mungkin saat ini kami sedang ada kesedihan dalam hati kami. Mungkin saat ini kami ada kebingungan dalam hati kami. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi sesuatu yang kami nggak tahu jalan keluarnya gimana. Tapi hari ini, today we want to offer this to you. We want to offer our hearts, our sad heart, our broken heart to you, Lord, and change our heart. Ubah hati kami, penuhi kami dengan sukacitamu. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu ada dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali-Mu, that you are in control. And today we decide, Lord, and we choose to be joyful. We choose to be joyful. Let your words remain in our hearts. Dan biarkan kami boleh menjadi saksi-Mu. Biarkan kami boleh menceritakan kepada orang lain. Biarkan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Let us be a blessing. Let us share this joy to our family, to our friends, to everyone that is near with us. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. It's game time. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ready? So guys, gimana firmannya tadi? Semoga setiap daripada kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. And also we have to tell the world about the joy of the Lord. Dan di bulan Juli ini, setiap minggunya kita akan ada Challenge of the Week. Untuk challenge yang pertama adalah you have to make something for your family member at home that will surprise them and see how they react. Misalnya, di pagi hari kalian bisa buatin roti untuk your siblings and say to them, you are loved. Atau, you can clean your own room and show it to your parents. And lihat bagaimana mereka bakal jadi happy karena lihat kalian yang melakukan. Also, you can call a friend or text someone that you haven't talked in a while just saying, how are you? Kalau kalian sudah melakukan challenge itu, jangan lupa ditulis di jurnal kalian, atau kalian juga boleh post di story Instagram atau feeds, and don't forget to mention us at LOJF Indo. And that's all for today. See you next week. God bless.